Hello guys, welcome to Miniscale Daily Dose channel. Don't forget to subscribe this channel. Kita unboxing paket Kali ini, Gumau unboxing Paket Miniscale dari Hong Kong. Miniscale ini bakal susah didapita Niki dipunya. susah nih ke depannya nih. Paket dicilizin sama istri, jadi begini. Beberapa kolektor Miniscale pada cari barang ini. Ikutin terus. Apa Miniscalenya? Ikutin terus videonya yo guys. Tracker Hong Kong, Tangerang Selatan. Oke, let's go. Okay, let's go kita unboxing. Ada kali otter nih guys, Miniscalenya. Mantap. Desnia kita buang. Dusnya kita buang. Hobby 64. Apaan nih ya? Wii, kekepne. Kelihatan nih. Okay, kita bongkar bubble wrapnya. Pinggirin dulu. Mantap nih. Ya guys. Tarmac Special Edition RWB. Huh, 993 Destino. Cakep ya guys. RWB 993 Destino. Si Destino. Ini satunya lagi. Hobby 64. Special Edition. RWB. Veronica. Mantep bos. RWB 964 Veronica. Mantap, RWB 964 Veronica. Satunya lagi Destino.
Barang ini hanya dijual eksklusif di Taiwan. Destino Veronica. Kita lihat kedipannya. Bakal ko ini RWB. Special edition. Okay. Comment Kalo mau kita buat video unboxing Tarmac RWB ini. Thank you for watching. See you again in the next video.